बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण राहु एवं केतुंकर असली तांडव आरंभ हो सारी। वर्तमान आपणक जीवन में 5टी भयंकर घटना घटिबाकू जाउछि। एही वीडियो को हालुका भाबरे नियंतु नाही, कारण राहु धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करि सारिछंती, जहा फल रे आपणको 3टी जिनिस ठारू अलगा हेबाको पड़ी पारे। कारण राहुଙ୍କ धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश आपणको एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आडको टाणी नेउछि। जेबे ठारू राहु आपणकर चतुर्थ भावरे अधिष्ठित होइछंती, सेबे ठारू बिना कारण रे चिंता वृद्धि पाइछि एवं आपण आराम एवं विलासर अभाव अनुभव करिछंती। आपण अनेक समय विपुल खर्च करिछंती एवं भूल लोकंकु आपणक जीवन रे प्रवेश कराइछंती। एही वर्षव्यापी गोचर समय राति रे सोइबा कष्टकर होई जाइछि। आपण जे माननकु निजर बोली भाबुथिले, जे माननकु आपण आपणकर समय सम्मान एवं टंका देइथिले, सेमाननक सहित संपर्क रे दूरता बढ़िछि। तथापि सेमाने ही आपणकु एका छाड़ी देइछंती। राहुंकर एपरि प्रभाव रहिछि। आपण भूल स्थान रे भूल संपर्क रे फसीगले किंबा भूल व्यक्ति प्रेम रे पड़ीगले, जोठारे यह आदौ उपयुक्त नुहे। यह काहेकि घटिला? राहुर भ्रमात्मक प्रभाव रे आपण महंगा जिनिस किनिथिले, गोटे गाड़ी किंबा गोटे घर, जहा फल रे आपणकर आर्थिक स्थिरता संपूर्ण दुर्बल होई गला। आपण ऋण मध्य नेइथिले। राहुर प्रतारणापूर प्रभाव जोगु यह सब घटिथिले। आपणक मांक स्वास्थ्य मध्य किछिटा प्रभावित होइछि। तथापि वर्तमान राहु मंगलंक द्वारा शासित धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करिथिबारु आपणको बुझिबाकू पड़िबो जे राहु एवं मंगलंकर संयोग आपणक उपरे गभीर प्रभाव काहेकि पकाइबो। कारण मंगल हेउचंती आपणकर राशिर अधिपति एवं एही संरचना सीधा सड़क आपणकर लग्न एवं राशि एवं आपणकर षष्ठ भाव को प्रभावित करिबो। जेतेबेले राहु एवं मंगल एकत्र हुअंती तो अंगारक जोग सृष्टि होई थाए, एक दुर्लभ एवं शक्तिशाली ज्योतिष मिश्रण। जेहेतु एही जोग आपणक कुंडली रे सृष्टि हेउची एवं आपणक राशि को प्रभावित करूची, आपण यार गुरुत्वपूर्ण प्रभाव देखिबे। जदि आपण गोटे छोटिया भूल मध्य करंती, तेबे आपण गभीर भावरे अनुताप करि पारंती। यह ब्रह्मांडर एक संकेत, जहाँ आपनको सतर्क रहिबाकू परामर्श देउछि। कारण किछि गुरुत्वपूर्ण घटिबाकू जाउछि। जेतेबेले किछि बड़ हासिल करिवार अनेक सुजोग आपणक पाखकू आसीछि एवं आपण निश्चित भावरे बहुत किछि करिबाकू चाहुथिले, आपण एपरि परिस्थिति रे फसी जाइथिले जोठारे आपण आगकू जाई पारु नथिले। आपण उपजिथिबा सुजोग को लाभ उठाई पारु नथिले किंबा सठिक समय सठिक निष्पत्ति नै पारु नथिले। आपण भूल लोकंक सहित फसी जाइछंती एवं दायित्व रे फसी जाइछंती। जदि आपणक सहित यह घटिछि, तेबे कमेंट बॉक्स रे जणातु। तथापि एक जिदखोर दृढ़ निष्पत्ति आपणको कबलित करिछि। एक मानसिकता जहा कहूछि मु जहा चाहूछि ताहा मते मिलिबा आवश्यक। जदिओ यार अर्थ ऋण नेबा, ऋण सुनिश्चित करिबा किंबा अन्य मानको सहाय्य मागिबा, यह एक भयंकर संकल्प। किंतु वर्तमान आपणको किछि सतर्कता अवलंबन करिबाकू पड़िबो। मने रखंतु, आपणकर समस्त असुविधार मूल कारण राहु अटंती, किंतु वर्तमान से आपणको पई एक ढाल आशीर्वाद रे परिणत हेउछि। तेणु ध्यान देई सुनंतु। प्रथमे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि, राहु धनिष्ठा नक्षत्र रे प्रवेश करिछंती। धनिष्ठा धन पाई बढ़ुथिबा इच्छा को बुझाए एवं मंगल मध्य यार अधिपति। राहु आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करुछंती। चतुर्थ भाव आराम, विलास एवं आपणक मांक सह जड़ित भाव अटे, जहा फल रे आपणकर सुविधा एवं विलास वृद्धि पाइबाकू जाउछि। प्रकृत रे मंगल एक अपार शक्तिर ग्रह। से जिनिस गुडी को खूब शीघ्र एवं आवेगपूर्ण भावरे घटाइबाकू प्रवृत्त करिथांती। से जनकु जिदखोर एवं क्रोधित करिथांती।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସଂଯୋଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଏକ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନବୀକରଣ, ନୂତନ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିଣିବାକୁ କିମ୍ବା ଏକ ବଡ଼ ଏସି କିମ୍ବା ରେଫ୍ରିଜେରେଟର କିଣିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତଥାପି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ନେବା କିମ୍ବା ଋଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ, କାରଣ ରାହୁ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଯଦି କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଟକି ଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଘର ନିର୍ମାଣ, ଗାଡ଼ି କିଣିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଜିଦଖୋର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା କ୍ଷୁଧାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ମନୋବଳ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଶକ୍ତିର ଏକ ନୂତନ ଉଷ୍ମତା, ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ମିଳିତ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଚମକଦାର ହୁଏ। ଆପଣ ଏକ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚରମ ଫଳାଫଳ, ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉଡ଼ିବା କିମ୍ବା ପଥରକୁ ଛୁଇଁବା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପରାଜୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନଗତ ବିବାଦ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ମାମଲା ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତଥାପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ହେବାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। କୌଣସି କାମରେ ତରବରିଆ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଘାତର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହୁଛି। ରାହୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାରମୟ ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଭ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କେତୁ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦିଗଟି ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ବାଛିପାରନ୍ତି, ହୁଏତ ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଜୁଆ ଭଳି ଆକସ୍ମିକ ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ଗଠନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଲାଭଜନକ କିମ୍ବା ସୁନା ପରି।
किंतु वास्तवता संपूर्ण भिन्न हिब। यह किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करिबार समय मध्य यह आपणक पई बहुत संभावना रखिछि। जदि आपण सठिक योजना प्रस्तुत करंती एवं सठिक उपाय रे एहाको कार्यकारी करंती तेबे फलाफल उत्कृष्ट हेबो। आपण एबे प्रभावशाली भाबरे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबार स्थिति रे अछंती। पूर्वरु आपणक मनरे संदेह थाई पारे जे जिनिस गुड़िक सफल हेबो कि नाही, किंतु वर्तमान आपणक निष्पत्ति गुड़िक बहुत गुरुत्व एवं कर्तृत्व बहन करिबो। आपण आत्मविश्वासर सहित प्रमुख निष्पत्ति नै पारिबे एवं एही निष्पत्ति गुड़िक आपणक पई गुरुत्वपूर्ण प्रगति आनिबो, जहा एक अत्यंत सकारात्मक विकास। तथापि बिछा राशि व्यक्ति विशेष माने आपणकु सतर्कता अवलंबन करने पड़िबो। केउ प्रकारर सतर्कता मु पूर्वरु स्वास्थ्य विषय उल्लेख करिछि, किंतु संपर्क विषय राहु एवं मंगलंकर प्रभाव अर्थ हेउछि आपण भूल व्यक्तिंक प्रेमरे पड़ी पारंती किंबा एपरि कोनोसी अविश्वसनीय व्यक्तिंक द्वारा फासरे पड़ी पारंती। आपणको बहुत सतर्क रहिबाको पड़िबो, कारण केही आपणको मिथ्या प्रतिश्रुति देई पारंती जहा उपरे आपण विश्वास करिबाको प्रलोभित होई पारंती। निजको फसाइबाको न देबा पई सतर्क रुहंतु। कहा सहित संपर्क रे प्रवेश करिबा पूर्वरु किछि पृष्ठभूमि जांच करिबा बुद्धिमानर कार्य हेबो। एही समय लोक माने प्रायतः महान धारणा किंबा महत्वाकांक्षा करंती। आपणकर मध्य एपरि चिंताधारा थाई पारे, किंतु आपणकु कोनोसी प्रतिबद्धता देबारु दूरेई रहिबा उचित। यह मने रखंतु, काहाको कोनोसी प्रतिश्रुति दियंतु नाही। एही बिंदु प्रति विशेष ध्यान दियंतु। एही समय केतु आपणकर क्यारियर भावरे अवस्थित। तांकर प्रभावरु जणा पडुछि जे जेतेबेले आपण निजको प्रश्न करुथिले किंबा निजको भर्त्सना करुथिले एवं बड़ स्वप्न देखुथिले सेतेबेले आपण पदक्षेप नेबाको असमर्थ अनुभव करिथिले किंबा किछिटा प्रतिबंधित अनुभव करिथिले, किंतु राहु एवं मंगलंकर एही संजोग आपणको अटकाई रखिथिबा सीमा को भांगी देबो। आपण जो बंधनर भावना अनुभव करुछंती सेथिरु आपणको मुक्त करिबो, जहा आपणक पई एक अत्यंत सकारात्मक विकास। राहु एवं मंगल संबंधी प्रतिकार करिबा आपणक पई वर्तमान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तो प्रतिकार स्वरूप आपण बाबा काल भैरवंको पूजा करिबा उचित। तांको पूजा करिबा द्वारा राहु आपणक पई अत्यंत शुभ फल प्रदान करिबे। एहा सहित प्रत्येक मंगलवार दिन हनुमान मंदिर परिदर्शन करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं कुकुर मानंकु रुटी किंबा बिस्कुट खाइबाको दियंतु, जहा द्वारा राहु एवं मंगल उभय आपणकु शुभ फल प्रदान करि पारिबे।